सिलीगुड़ी में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिस वजह से चोरी, लूटपाट और छिनताई की घटनाएं अब आम बात हो गई है। मंगलवार शाम को प्रधाननगर थाना क्षेत्र के 2 नंबर वार्ड स्थित बागाजतीन कॉलोनी के 4 नंबर गली में एक महिला के साथ छिनताई की घटना घटी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. बताया गया है कि बागाजतीन कॉलोनी की रहने वाली पापड़ी मुखर्जी नामक एक महिला ई रिक्शा से उतरकर पैदल घर जा रही थी। उसी समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसके हाथ से हैंडबैग छीनकर फरार हो गए। महिला ने बताया कि बैग में रुपए, मोबाइल और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधाननगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। স্টেশনের সামনে রাখছি আমার জিনিসগুলো যাতে পাই। ঘটনা হয়েছিল, আমি ভিতরে কাজ করছি, ব্যাটারি লাগাচ্ছিলাম, তো একজন চোর 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 করে ছিলাম, তো দৌড়ে আসলাম, দেখে যে 3-4টা বাইক চলে গেছে। সেটা তো জানি না, কিন্তু আজকেরটা আমি জানতে পারলাম যে চোর চোর করে চিল্লালো, আসলো, 2-3টা পরপর স্কুটি বাইক গেল, সে আধা 1 ঘন্টা হবে। বাগাজতীন কলোনি 2-4। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একজন ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একজন ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একজন ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স।